60 yan, boss. Hanggang 250 yan. Daing. Dahil. Hindi ko nakakalisisan, ma'am, no? Kaliskis. Kakalisisan. Yung pusit, Pusit, 260. 260. Mm-hmm. Yellow pain, 260 din. Paras-paras lang, boss. Mura ko lang yan, tahong sa katawin. Salay-salay. ano may 1 kilo ba to? Isang Wala yan, piraso? boss. Mga kalahati ang gano'n. Sobra lang ako. Mahal na gulat din. Kahit ng iyaw. Pampulutan, mamaya. Oo. Bakit may birthday yan na naman, boss? Eh, araw-araw naman may birthday to eh. Nakaraan birthday ni Kuya, hindi na. Oo. Yung lagi nakatambay yung asawa dito. Mm. Diniscount ko lang yun eh. Yung discount ko lang. Kaya ikaw na magpuputol? Oo. Sana eh. Pag yellow pain, bilog yung mukha, no? Basing. Yung tabako, tulis. Tulis. Ayun, masarap boss to. Yun nga eh. Adobo mo. O kaya iiyaw mo na may palaman sa loob. Sino si Kuya dito? Dadaan ka? Ayun, kilala mo yun doon? Ah. Save sale?